अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं अजीज़ बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती से रखे, खैर व आफियत से रखे, अपनी रहमतों और बरकतों में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं आई+ एकेडमी में इंशाअल्लाह ताला। पिछले पीरियड में जो सबक का हिस्सा छूटा हुआ था, इंशाअल्लाह आज हम उसे पढ़ेंगे। मतन का हिस्सा छूटा था तो इंशाअल्लाह हम मतन की क़िरात करेंगे। सबक का नाम था सफ़र। सफ़र का एक पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे और ये दूसरा पैराग्राफ है और लास्ट भी है, आखिर का भी है, तो इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से दूर दूर, रेलगाड़ी से दूर दूर का सफर होता है। रेलगाड़ी से दूर दूर का सफर होता है। रेलगाड़ी से दूर दूर का सफर होता है। हवाई जहाज। हवाई जहाज के जरिया दूर का सफर बहुत जल्दी तय हो जाता है। हवाई जहाज के से नहीं, के, हवाई जहाज के जरिया दूर का सफर बहुत जल्दी तय हो जाता है। हवाई जहाज के जरिया दूर का सफर बहुत जल्दी तय हो जाता है। समुंदरों। समुंदरों में कश्तियां। कश्तियां, काफ पर जबर, कश्ती, कश्तियां, 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 कश्तियां। समुंदरों में कश्तियां और पानी के जहाज चलते हैं। समुंदरों में कश्तियां और पानी के जहाज चलते हैं। गाड़ियां चलने के लिए, यहां हमजा नहीं रहेगा बच्चों, गाड़ियां चलने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। गाड़ियां चलने के लिए, गाड़ियां चलने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। समुद्रों में कश्तियां और पानी के जहाज चलते हैं। गाड़ियां चलने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। हम मिटाते हैं निशानात। रेलगाड़ी से दूर दूर का सफर होता है। हवाई जहाज के जरिया दूर का सफर बहुत जल्दी तय हो जाता है। समुंदरों में कश्तियां और पानी के जहाज चलते हैं। गाड़ियां चलने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। अब हम फिर यहां से पढ़ते हैं। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के लिए हमजा नहीं रहेगा। रेलगाड़ी के लिए पटरी बिछाई जाती है। पटरी बिछाई जाती है। रेलगाड़ी के लिए पटरी बिछाई जाती है। ये पटरी कभी पार नहीं करना चाहिए। यहां भी हमजा नहीं होगा। ये पटरी कभी पार नहीं करना चाहिए। रेलगाड़ी के लिए पटरी बिछाई जाती है, ये पटरी कभी पार नहीं करना चाहिए। दूसरी गाड़ियों के लिए, यहां भी हमजा नहीं रहेगा। ये लिए में हमजा नहीं होता। जहां भी लिए लिखा रहे उस पर हमजा नहीं होगा।
दूसरी गाड़ियों के लिए रोड बनाए जाते हैं। दूसरी गाड़ियों के लिए रोड बनाए जाते हैं। आइए फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं। रेलगाड़ी के लिए पटरी बिछाई जाती है। ये पटरी कभी पार नहीं करना चाहिए। दूसरी गाड़ियों के लिए रोड बनाए जाते हैं। दूसरी गाड़ियों के लिए रोड बनाए जाते हैं। हमेशा रोड के बाईं तरफ, हमेशा रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए। हमेशा रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए। रोड पर खेल कूद, रोड पर खेल कूद से परहेज करना चाहिए। ये नहीं रहेगा। चाहिए और लिए में कहीं भी हमजा है तो वो सही नहीं है, भले मैं बताना भूल जाऊं। हमेशा रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए। रोड पर खेल कूद से परहेज करना चाहिए। सफर में खाने पीने के सामान, सफर में खाने पीने के सामान बहुत सलीका से, इसको सलीके भी कर सकते हैं, बहुत सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सफर में खाने पीने के सामान बहुत सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। आइए इतना हम फिर से मिटा भी देते हैं और फिर से पढ़ लेते हैं। हमेशा रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए। हमेशा रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए। रोड पर खेल कूद से परहेज करना चाहिए। रोड पर खेल कूद से परहेज करना चाहिए। सफर में खाने पीने के सामान बहुत सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सफर में खाने पीने के सामान बहुत सलीका से इस्तेमाल करना चाहिए लिखा है, सलीके भी कह सकते हैं, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बिला वजह की इधर उधर की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। बिला वजह की इधर उधर की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। सफर की तैयारी में जरूरी बातों पर, सफर की तैयारी में जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सफर की तैयारी में जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सफर की तैयारी में जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए और रास्ते और सफर के आदाब का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और सफर के आदाब का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अपने उस्ताद से रास्ता चलने के आदाब जरूर मालूम करो और सफर की दुआ याद कर लो। अपने उस्ताद से रास्ता चलने के आदाब जरूर मालूम करो और सफर की दुआ याद कर लो। हम ये सब बताएंगे तो हमारा वक्त ज्यादा हो जाएगा, आप अपनी क्लास में जरूर मालूम करेंगे। बिला वजह की इधर उधर की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए।
सफ़र की तैयारी में ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए और रास्ते और सफ़र के आदाब का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अपने उस्ताद से रास्ता चलने के आदाब ज़रूर मालूम करो और सफ़र की दुआ याद कर लो। सबक में जो बाकी रह गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। अब हम अगले सफ़ा की तरफ चलते हैं। तस्वीरें देखो और नाम लिखो। तस्वीरें देखो और नाम लिखो। अब तस्वीरें यहाँ कई सारी हैं। 2 तस्वीरों पे हम नाम लिख देते हैं। एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर ये है। ये क्या है और ये क्या है? हो सकता है इसमें आपको ज्यादा मुश्किल पेश आए, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं। तो असल में इसको कहते हैं यक्का। निशानी है छतरी, जो लगी छतरी जैसी लगी हुई है ना, ये इसमें भी घोड़ा है, इसमें भी घोड़े हैं, बस इसमें कई घोड़े, इसमें एक ही है। तो ये निशानी है यक्का की। इसको तांगा भी बोलते हैं, तांगा। पुराने जमाने में ये सवारी थी। तो ये है यक्का। और ये दूसरी तस्वीर जो है, ये जिसमें ये छतरी नहीं है, इसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, इसमें ये ज्यादा भी हैं। तो ये घोड़ा गाड़ी है, वो यक्का है और ये घोड़ा गाड़ी। हम आवाज अल्फाज पढ़ो। आबादी और कश्तियां, 2 लफ्ज दिए हुए हैं यहाँ पे। अब आबादी के सामने है आजादी, बर्बादी, शहजादी, शादी। कश्तियां के सामने है वर्दियां, पत्तियां, बिजलियां, खूबियां। खूब ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ताकि बहुत सारे अल्फाज आपके दिमाग में आ जाएं। यहां सफर लिखा है, इसके सामने हजर, असर, हुनर, जिगर, सफर। माना जाने कोई जरूरी नहीं है, मुख्तलिफ अल्फाज आपकी जबान पे बच्चों चढ़ जाएं। गाड़ियां, साड़ियां, झाड़ियां, खाड़ियां। इस तरीके से ये बार बार पढ़िए सिर्फ। आबादी, आजादी, वर्दियां, बर्बादी, पत्तियां, शहजादी, बिजलियां, शादी, खूबियां। सफर, हजर, असर, हुनर, जिगर, सफर। गाड़ियां, साड़ियां, झाड़ियां, खाड़ियां। लिखा है आओ कुरान की बातें पढ़ें। यहां थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ते हैं। समुंदरों, समुंदरों में चलने वाले पहाड़ों। समुंदरों में चलने वाले पहाड़ों की तरह ऊंचे जहाज अल्लाह के हैं। तो इस तरह से है, समुंदरों में चलने वाले, कामा, समुंदरों में चलने वाले, फिर है पहाड़ों की तरह ऊंचे जहाज। तो ये चलने वाले कौन है? ये ऊंचे जहाज। समुद्रों में चलने वाले, पहाड़ों की तरह ऊंचे जहाज अल्लाह के हैं। यानी समुद्रों में जो जहाज चल रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े हैं जैसे पहाड़ होते हैं, वो सब किसके हैं? अल्लाह के हैं। समुद्रों में जो जहाज चल रहे हैं वो ऊंचे ऊंचे इतने हैं जैसे पहाड़ हों। वो किसके हैं? अल्लाह के हैं। समुद्रों में चलने वाली कश्तियों की तरह अल्लाह ने
اور دوسری چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کی طرح اللہ نے اور دوسری چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر انسان سوار ہوتے ہیں۔ سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کی طرح اللہ نے اور دوسری چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر انسان سوار ہوتے ہیں۔ سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے پہاڑ اللہ کے ہیں۔ سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کی طرح اللہ نے اور دوسری چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر انسان سوار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہی گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہی گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا فرمایا۔ یہ انسانوں کی سواری کے کام آتے ہیں۔ مفہوم ہے یہ الفاظ قرآن میں ہوں ضروری نہیں۔ یہ انسانوں کی سواری کے کام آتے ہیں اور ان سے خوبصورتی اور زینت بھی حاصل کی جاتی ہے ان کے علاوہ اللہ تعالی اور دوسری چیزیں بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالی اور دوسری چیزیں بھی پیدا کرتا رہتا ہے جن کو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ پھر سے پڑھتے ہیں، اللہ نے ہی گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا فرمایا۔ یہ انسانوں کی سواری کے کام آتے ہیں اور ان سے خوبصورتی اور زینت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالی اور دوسری چیزیں بھی پیدا کرتا رہتا ہے جن کو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یہ تصویریں ہیں، دیکھو، پڑھو اور دھیان دو۔ دیکھو، پڑھو اور دھیان دو۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہاں پر ایک ہے تصویر میں، سیم چیز ہے لیکن یہاں زیادہ ہے، یہاں کم ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیں، نیچے بھی اسی طرح دیکھیے۔ یہاں ایک ہے، کئی ہے، یہاں ایک ہے، یہاں کئی ہے، یہاں ایک ہے، یہاں کئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا لکھیں گے؟ لکھیں یا نہ لکھیں لیکن سمجھیں ضرور۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں دیکھتے ہیں، ایک کو لکھتے ہیں، جیسے یہ کیا ہے؟ یہ کشتی، اور اسے کشتیاں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بچوں، یہ نیا صفحہ ہمارا کھلا ہوا ہے، اضافی سرگرمیوں کا صفحہ ہے۔ لکھا ہے دعائیں یاد کیجیے۔ اب یہاں کیجیے میں جو حمزہ ہے یہ نہیں رہے گا، دعائیں یاد کیجیے۔ اب کون سی دعا ہے؟ سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ،
الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ آگے ہے سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان الذی، سخر، سخر لنا، سبحان الذی سخر لنا، سبحان الذی سخر لنا، ھذا، ھذا، وما، 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 کنا، لہ، کنا، لہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، 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 رکیں گے تو کہیں گے مقرنین۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، وَإِنَّا، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لَمُنْقَلِبُونَ، لَمُنْقَلِبُونَ۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے الحمدللہ، 3 دفعہ، 3 مرتبہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے ایک دعا اور ہے سبحانک، 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 انی، انی ظلمت، ظلمت، سبحانک انی ظلمت نفسی، نفسی، فاغفر، فاغفر لی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فإنہ، فإنہ لا يغفر، لا يغفر، لا يغفر الذنوب، لا يغفر الذنوب، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ پیارے بچوں، اب اس میں ایک خوبصورت سا واقعہ ہے، پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ یہ واقعہ ہم سنتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ یہ واقعہ ہم یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بچوں، یہ واقعہ چڑیا کا واقعہ ہے۔ چڑیا تو دیکھا ہی ہوگا، کیسی کیسی رنگ برنگی چڑیا ہوتی ہے۔ گھونسلہ بھی دیکھا ہوگا چڑیوں کا، اور چڑیوں کے بچے بھی دیکھے ہوں گے، پیارے پیارے کیسے ہوتے ہیں۔
بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کہ چڑیا کا گھونسلہ کہیں دیکھا پیڑ پر یا کہیں، اس کو اجاڑ دیتے ہیں، یا کبھی گھروں میں وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ان کے انڈے گرا دیتے ہیں، کچھ بچے ان کے ننھے بچوں کو اٹھا لاتے ہیں شوق میں، کبھی کبھی شرارت میں۔ اگر شوق میں لاتے ہیں تو ان کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، وہ بچے مر جاتے ہیں، ماں سے جدا ہو جاتے ہیں، باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، تو ان کی ماں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، کوئی ضرورت تھی تو دوسری طرف کہیں آگے نکل گئے۔ اب وہاں کسی چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور چڑیا کے اس میں 2 بچے تھے ننھے سے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم چڑیا کے وہ بچے اٹھا لائے۔ اب چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی، اڑتی ہوئی آئی اور اپنا پر پھڑپھڑانے لگی، یہاں بچہ ہے نا اس کے ادھر ادھر منڈلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اور کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ بتایا گیا، آپ نے کہا کہ اس کے بچے واپس کر دو۔ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا معلوم ہوا کہ جس طرح انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اسی طرح جانوروں اور پرندوں کو بھی تکلیف پہنچانا غلط ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرندوں کے شکار سے منع کیا ہے جن پرندوں اور جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے۔ کیوں تکلیف پہنچائیں ہم یوں ہی؟ وہ جن کا حلال ہے ان کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے، مارنے، کٹنے یا کچھ تکلیف پہنچانے کی نہیں۔ ذبح کرنے میں تکلیف کم ہوتی ہے، باقی کوئی صورت تکلیف پہنچانے کی حرام اور ناجائز ہے۔ یہ پرندوں کے بچے اٹھا لینا یا ان کو مار ڈالنا، اسی طرح جاننے کے باوجود ان کی ماں کو مار ڈالنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم انسانوں کو رحمت والا بنایا ہے اللہ نے، ہم انسانوں پر رحمت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں پرندوں پر، جانوروں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کے کاموں سے بچائے، ایسی شرارتوں سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔